Good morning, dear students. Good morning, sir. How are Good you? morning. Fine, sir, and you? I sir, and you. I am also fine. Good morning, sir. Good morning. If we'll able to finish the questions related to commission and taxation, then we'll move to a chapter of area, and we will do an experiment. For that, you have to arrange paper as well as scale, paper cutter, etc. अहिले सुरु में अरेंज कर राखे भयो, either white paper or any paper. So within next 2 minutes, arrange the paper for you for our experiment. Okay, let's move forward. Good morning, sir. Good morning. Yesterday we completed questions up to exercise 3.3. If you have any problem in exercise 3.3, you may ask me now. No, sir. No, sir. Okay, then look at this one. Find the total dividend and dividend of each share from the following table. एउटा कम्पनीमा 2,50,000 सेयरहरू छन्. रेट अफ डिभिडेन्ड इज 23% एन्ड टोटल प्रफिट इज 8 करोड. यो 8 करोड टोटल प्रफिटबाट कम्पनीले सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड डिभाइड गर्छ. कति पर्सेन्ट? 8 करोडको 23%. द्याट इज द डिभिडेन्ड एन्ड द्याट इज डिभाइडेड एमङ 2,50,000 सेयर्स. त्यसैले फर्स्टमा at first we have to calculate the total dividend from 8 crore, that is 23% of 8 crore, and after that it is divided by 2,50,000. Okay, so first thing is number of share 2,50,000, dividend is 23%, total profit 8 crore, and we have to calculate the total dividend as well as dividend of each share. And we have the formula total dividend is equal to dividend percent of total profit or net profit. Net profit भनेर लेखेको छ भने net profit बाट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. If it is given here total profit, we have to use total profit. So dividend is calculated from the profit. Dividend percent of total profit, that means 23% of 8 crore, which gives us 23 divided by 100 into 8 crore. 23 divided by 100, it is 0.23 into 8 crore. Multiply it, you will get 1 crore 84 lakh. This is the total dividend. सबै जुन 2,50,000 सेयर होल्डरहरू छन्, सेयरहरू छन्, त्यो सेयरहरूमा डिभाइड हुने पैसा हो यो 1 crore 84 lakh. So now dividend of each share is equal to total dividend divided by number of share. Total dividend लाई number of share ले divide गरे भने dividend of each share आउँछ. So it is 1 crore 84 lakh divided by 2,50,000, and if it is divided, we will get the answer 73.6 rupees. एउटा शेयरले एक वर्षमा रुपीज 73.6 प्रॉफिट कमायो. Profit the बढियो, dividend received by the each share is 73.6. Is this clear? Yes, sir. Okay, can I move to next question? Other questions of question number 1 are similar. यसमा भएको सबै त्यस्तै हुन्. You may check question number 1. Different companies are given ABCD and total shares, rate of dividend, total profit, all values are given to you, and you have to use the same process. यहाँ जे गर्यो त्यही प्रोसेस नेक्स्ट क्वेशन्सहरुमा पनि युज गर्नुपर्ने हो. Okay, next one, question number 2A. Look at this one. There are 20,000 shares at the rate of rupees 100. एउटा शेयरको 100 रुपीज पर्छ. टोटल 20,000 शेयरहरू छन् भने इन मयूर कोअपरेटिभ. one cooperative means one financial institute. त्यसमा टोटल 20,000 शेयर छन्. आकाश has 500 share.
आकाशको 500 शेयर छ, 20,000 मध्येबाट आकाशको 500 शेयर छ in that cooperative. The cooperative earned rupees 6 lakh in a year. तिनीहरूको profit 6 lakh भयो. From that 6 lakh, they decided to distribute 10% cash dividend of total profit to the shareholders. शेयरहोल्डरलाई त्यो पैसा बाँड्ने उनीहरूले डिसाइड गर्यो 10%. Out of 6 lakh, they want to divide 10%. And our question is, how much cash dividend did Akash get? अब यो माथिको क्वेसन जस्तै डिभिडेन्ड अफ इच सेयरसम्म प्रोसेस इज सेम. डिभिडेन्ड अफ इच सेयर निकालुन्जेलसम्म अप टु द्याट द प्रोसेस इज सेम. And after finding dividend of each share, we have to multiply that by 500 share because Akash has 500 share. एउटा शेयरले पाउने डिभिडेन्ड फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसलाई 500 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यतिखेर आकाशले पाउने डिभिडेन्ड आइहाल्छ. So for it, at first we have to write the given thing. Given things are number of shares 20,000. There is no meaning of this rupees 100. यो प्राइमरी सेयरहरू 100 रुपिजकै हुन्छ है. प्राइमरी भनेको कम्पनी इस्टाब्लिस हुँदाखेरि सुरुमा कुनै पनि कम्पनीको फर्मको अर्गनाइजेसनको सेयर रुपिज 100 हुन्छ अलवेज. दिस इज द जनरल रुल. रुपिज 100 को प्राइमरी सेयर राख्ने स्टार्टिङमा भन्ने हुन्छ. एउटा एकजनाले 5,000 रुपिज को सेयर किन्यो कम्पनीमा भनेपछि स्टार्टिङमा इन न्यू कम्पनी नयाँ कम्पनीमा 5,000 रुपिज उसले इन्भेस्ट गर्यो भनेपछि 5,000 कतिवटा 100 रुपिजको सेयर हुन्छ त 5,000 मा उसको 50 वटा सेयर हुने भयो. ओके, दिस कन्सेप्ट इज क्लियर? Yes, sir. यो जानिराख्नु पर्ने कुरा हो. यो के आयो 100 किन दिएको छ 500 सेयर किन बनेको छ भन्ने यो कन्सेप्ट कसरी क्लियर गर्नु पर्यो कि अलवेज while establishing a new company, price of a share is rupees 100. शेयर को प्राइस 100 रुपिज हुन्छ. अनि त्यसपछि फर एक्जाम्पल एकजनाले 10,000 रुपिज इन्भेस्ट गर्यो त्यो कम्पनीमा भनेपछि 10,000 हुनलाई कतिवटा 100 रुपिज को शेयर हुनु पर्यो 100 वटा शेयर हुनु पर्यो. 100 into 100 that is 10,000. त्यो मान्छेको उसमा कम्पनीमा 100 वटा शेयर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ. So actually while calculating dividend, this have no meaning. Only we have to calculate the dividend and after that the dividend for 500 share. 500 share ले कतिवटा dividend पाउला कति रुपिज dividend पाउला त्यति मात्रै हो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने. So total profit is 6 lakh here and we have the formula number of shares of Akash is 500 and total dividend we have to find out. Formula for total dividend is equal to dividend percent of total profit. अब एउटा टोटल डिभिडेन्ड निकालिसकेपछि डिभिडेन्ड अफ इच शेयर निकाल्नु पर्ने छ र डिभिडेन्ड रिसिभ्ड बाइ आकाश फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ. So for this at first calculate this one. Dividend percent of total profit means 10% of 6 lakh. It is 10 by 100 of 6 lakh. If you will calculate it, you will get it 60,000. 10 by 100 into 6 lakh. इसको value हुन्छ 60,000. This is the total dividend. Now dividend of each share भनेको number of share ले total dividend लाई divide गर्नु पर्यो. Total dividend 60,000 divided by number of shares 20,000. So dividend for each share rupees 3. एउटा शेयरले पाउने dividend 3 rupees भयो. Now how many shares Akash have? यो कोअपरेटिभमा आकाशको कतिवटा शेयर छ 500. So multiply it by 500. Dividend received by Akash is equal to number of shares of Akash into dividend of each share, which is equal to 500 into 3 and rupees 1,500 is the answer. Or that is dividend received by Akash. Is this clear? Yes, sir. कहीँनिर केही Yes, confusion sir. छ? Okay, you may check this previous page once again.
Okay. Question number 2B is similar as this one. You just a similar process there use huncha. So you can do that question yourself. And question number 3 is related to project work that we will do after school will reopen physically. Project work पछि गरौँला 3 number को. So leave that for now. Okay, sir. Now chapter of commission and taxation is finished. Complete all remaining questions. That means questions of question number 1 and question number 2B. Now let's move to next chapter. Chapter 4 we already did. Household arithmetic को questions हामीले already गरिसकेका छौँ. So next chapter is lesson 5, that is area. In this chapter we'll discuss about the area of square, rectangle, parallelogram, triangle, equilateral triangle, scalene, quadrilateral, similarly trapezium, rhombus and circle. यो सँगसँगै यी फिगरहरूसँग रिलेटेड भएर एरिया अफ पाथवेज एक्सटर्नल और आउटर पाथवे, इन्टरनल और इनर पाथवे और क्रस पाथवे. यो भने कस्तो हो भने जस्तो हामीसँग कुनै एउटा फिल्ड छ. इफ फर इक्जाम्पल दिस इज वान फिल्ड. यो फिल्डको बाहिर एउटा बाटो बनेको छ. फिल्डको बाहिरपट्टि बाटो छ. दिस इज द पाथ. यो फिल्डको बाहिरपट्टि हिँड्ने बाटो. So we have to find out the area of this type of path, area of outer path or external path. And in the same way यो फिल्ड को बाहिर बाटो नबनेर कस्तो बाटो बने त भित्र बाटो बन्यो. देयर इज द पाथ इनसाइड द फिल्ड. अघि बाहिरपट्टि बनाएको थिएँ मैले ड्र गर्दा फिगर त्यस्तै बन्यो बट अ बिट डिफरेन्ट. द पाथ इज इनसाइड द फिल्ड एन्ड पाथ वाज आउटसाइड द फिल्ड प्रिभियसली. इन्टरनल और इनर पाथ भने यो फिल्ड भित्र बनेको बाटो. एन्ड नेक्स्ट वान इज द क्रस पाथ. क्रस पाथ भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल दिस इज द फिल्ड. यो फिल्डमा क्रस हुने गरी बाटो बनेको छ. यसरी यहाँबाट यता गयो. दिस इज वान पाथ. यो फिल्डमा यसरी एउटा बाटो गयो. एनदर पाथ इज मुभिङ इन दिस वे. अर्को पाथ यताबाट यसरी गइरहेछ. अर्को बाटो यसरी गइरहेछ. दिस इज द क्रस पाथ. ओके. यो क्रस पाथ को एरिया कसरी निकाल्ने, इन्टरनल पाथ एक्सटर्नल पाथ को एरिया कसरी निकाल्ने, इन्टरनल पाथ एरिया कसरी निकाल्ने, यो सबै कुराहरू यो च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ. एन्ड नेक्स्ट वान we will discuss about the cost of paving the path. अब त्यो बाटो बनाउँदाखेरि बाटोमा ढुङ्गा ओछ्याउँला अथवा ग्राबिल गरौँला और we will plant different type of grass on the path. हो तिनीहरूको cost कसरी calculate गर्ने, that also we will learn here in this chapter. Cost of paving the path. Next one is area of 4 walls, ceiling and floor as like our room. हाम्रो रूम छ. हाम्रो रूममा एरिया अफ 4 वाल्स. एउटा यो रूम बनाए मैले. यु मे अब्जर्भ दिस वन. रूम भने क्युबोइड शेप त हुन्छ, इजन्ट इट. रूमको शेप क्युबोइड जस्तै हुन्छ. एन्ड इट मे कन्टेन डोर एज वेल एज विन्डोज. अब यसको फ्लोर हुने भयो एउटा. देयर विल बी अ फ्लोर. रूममा जस्तो यो फ्लोर हो, इजन्ट इट. यो तलपट्टिको दिस इज द फ्लोर एन्ड दिस वान इज द सिलिङ. यो माथिको सिलिङ हो. and there are 4 walls. Let me write the numbers here. यो एउटा वाल छ, 1 लेखे मैले front side, and this one I want to represent the left one. left तिर भएको, right तिर second, पछाडिपट्टि third and front side मा fourth wall छ. 4 वटा वालहरु हुने भयो. We have to calculate area of these 4 walls also. 4 walls, ceiling as well as the floor. And
After calculating area of four walls, ceiling and floor, question given to us may be find the area of coloring walls, find the cost of coloring wall, find the cost of papering walls, find the cost of टाइलिङ द वाल्स, वालमा टाइल लगाउँदा कति खर्च होला त्यो कुराहरू सोध्न सक्छ। भुइँमा फ्लोरमा मार्बल लगायौँ अनि वालमा टाइल्सहरू लगायौँ या कलरिङ गऱ्यौँ वा पेपरिङ गऱ्यौँ, सिलिङमा कलरिङहरू गऱ्यौँ, त्यसको कस्ट कति आउँछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न भन्न सक्छ हामीलाई। सो विल लर्न अबाउट सच टाइप अफ क्वेसन अल्सो, cost of carpeting, plastering, painting and papering, etc. These all things we will discuss here in this chapter. So in same chapter, at first let us discuss about the area of different shapes. It is given in your book also. अब यहाँ dotted portion दिएको छ. So to fill up this now, I have taken a screenshot of same page. All of you know that area of square is L square, isn't it? Yes, sir. I think you are familiar with this formula. And perimeter of square is 4L. Similarly, area of rectangle. What is the area of rectangle? L into V. L into B. And perimeter of rectangle, 2 bracket L plus B. 2 times L plus B. 2 times L plus B. Similarly, area of parallelogram, B into H. base into height. height. And its perimeter, what will be the perimeter of parallelogram? 2 into A plus B. A plus B huncha. If this side is A and this is also A, this one is B, this one is also B, then it will be 2 times A plus B. Generally we can say that sum of length of all four sides, चारवटा साइडहरुको लेन्थ जोड्यो भने यसको पेरिमिटर आउँछ. Okay, so similarly area of triangle, Half into V into S. area of triangle is 1/2 base into height. And perimeter of triangle, Sum of all sides. sum of length of all side. Okay, next one. Area of equilateral triangle. Root 3. Root Root 3 3 by 4 A square.4A square. Okay, root 3 by 4A square is the area of equilateral triangle. Similarly, perimeter of equilateral triangle, 3A. 3A. Sum of all sides, A plus A plus A, 3A. And rhombus, area of rhombus, 1 by 2 into D1 into D1 D2. into D2. Okay. D2. Perimeter of rhombus, 4A. if sides are A, we can say its perimeter is 4A. But if sides are not given, not represented as a particular variable, represent गरेको छैन भने we can say sum of all four sides, sum of length of all four sides. Similarly, trapezium, 1/2 1/2 H bracket B1 plus B2. अब यो length of parallels यिनीहरुको ठाउँमा L1 र L2 भयो भने यहाँ L1 plus L2 लेख्ने हो. If one is A1 another is A2, we have to write A1 plus A2. Edge sides are given, we have to write it in similar way. Okay, if one length of one parallel side is L1, write here L1 in place of B1, and if length of another side is L2, write L2 here as the second B2. And its perimeter is sum of length of all four sides. Next one, quadrilateral. What is the area of quadrilateral? If diagonal is D, one side is H1, another side, one perpendicular is H1, another perpendicular is H2. 1 by 2 D into H1 plus H2. Times H1 plus H2. And its perimeter is sum of length of all four sides. Next one, circle. Area of circle is pi r square. If radius is given, radius दिएको बेला pi r square हुन्छ. If diameter is given, it is pi d square divided by
4. 4. Circumference is the perimeter only. Perimeter line is circle ko लागि circumference भन्ने word use हुन्छ. For 2 pi r. perimeter, for circle it is circumference. If radius is given 2 pi r, if diameter is given, it is pi d. Okay. Now, while starting class, I said we will do an experiment. For that, all of you make your materials ready. Let me also start my video to stop this sharing. Okay, are you observing my video? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What you are observing here? Triangle. Triangle. Yes, Triangle. Triangle. Triangle and a paper. triangle and triangle. Triangle made by paper. Or triangular paper. Triangular paper. Okay. If you don't have triangular paper, cut your paper and make it triangular. जस्तो सुकै triangle बनाए पनि हुन्छ. Have you made? No, sir. ल नबनाए पनि हेर है त. Near about 10-13 minutes are remaining. If possible, make triangle from your paper. If not possible, just look at the screen. If we have this type of triangle, how you will get its height? यो triangle को height कसरी थाहा हुन्छ? Yes, यसलाई please. फोल्ड गरेर अनि त्यसको साइडको लेन्थ निकाल्ने. Yes, यसलाई फोल्ड गरेर यसको जुन बेस छ यो बेसलाई let it be B. Are you observing this letter? देखिँदैछ कि छैन B लेखेको? Yes, sir. अलि Blue mark. unclear हुन सक्छ. This is base, okay? अब यसको vertical height यहाँबाट होला. यो vertical height कसरी find out गर्नु पर्यो भने बेसलाई फोल्ड गरेर एउटा त म्याचिङ गराउनु पर्यो. यहाँ यो लाइनमा यसरी म्याचिङ गराउनु पर्छ. अर्को कुरा यो फोल्ड गरेको रिजन माथि यो जुन टप कर्नर छ यो टप कर्नर भएर पास हुनु पर्यो. फोल्ड गरेको रिजन दुईटा काम गर्नु पर्यो. एउटा फोल्ड गरेको रिजन दुईटै म्याचिङ हुनु पर्यो. यहाँ यतापट्टि यहाँ म्याच हुनु पर्यो. अर्को यो भर्टिकल पोर्सन ठ्याक्कै भर्टेक्स माथिको टप कर्नर जुन छ त्यहाँ भएर पास हुनुपर्छ. देन फोल्ड इट. यति गरिसकेपछि यसलाई क्लियरली फोल्ड गरेर एउटा लाइन आउँछ. ओके, आई गेट द हाइट. मेरो यहाँ हाइट आयो. दिस इज द हाइट जुन देखिँदैछ यहाँ. यो टप भर्टेक्सदेखि यहाँसम्मको यो हाइट आयो. लेट मी ड्र इट. I have one temporary scale. अहिले स्केल सर्च गर्दा भेटिएन त्यसैले यो टेम्पोरेरी स्केल बनाएको छु. You may look at this one. यो हाइट कसरी निकाले मैले? यसलाई यसरी फोल्ड गरे अनि यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यो बेससँग म्याचिङ हुने गरी बेस एक्ज्याक्टली दुईटैतिर यो म्याच हुने गरी अनि भर्टिकल लाइन कहाँ भएर पास हुने गरी यसको टप भएर पास हुने गरी. Its height is h. यो टोटल हाइट जुन छ यो हाइट छ h. If we will fold it from the half. अब यो हाइटलाई हेर त. यसरी यो टपदेखि बटमसम्मको लेन्थ यो लेन्थलाई हाइट भन्यौँ हामीले. अब यो लेन्थलाई हाइट भनेर यसलाई यसरी फोल्ड गरिदियौँ यहाँ बटमसम्म पुर्याएर. यसको जुन टप भर्टेक्स थियो यो भर्टेक्सलाई बटमसम्म पुर्यायौँ भने त्यही लाइनमा फ्रम द सेम लाइन जुन लाइन भर्खरै ड्र गरेका छौँ हाइट भनेर त्यहाँसम्म ड्र गरेर यसरी फोल्ड गरिदियौँ. If we will fold in this way, what is the height now? Can you say it? अघिसम्म हाइट h थियो. अब यो के भयो? 1/2h. 1/2. Isn't Yes, it? sir. Half h.
जति हाइट अघि थियो त्यसको आधा भयो. Yes, sir. Okay. Now after folding it in this way, just remember that at first it is triangle. First मा यो triangle छ. यसै triangle मा हामी के काम गर्दै छौं. Now we folded this in this way. यसलाई हाफ बाट यसरी फोल्ड गर्यौं. फोल्ड गरिसकेपछि अब यसलाई कट गर. जुन लाइनबाट यसरी हामीले यहाँ फोल्ड गर्यौं त्यही लाइनबाट कट गर त. If you are doing with me, त्यत्तिकै कट गर्न पनि मिल्छ. I use the paper cutter. Are you observing these two? Yes, sir. ट्रायंगल को Yes, दुईटा sir. पोर्सन. अघिसम्म हाइट h थियो. अब यो हाइट कति भयो त h/2. यसलाई मैले 2 ले डिवाइड गरिदिए. Okay. Yes, sir. Now take this upper portion of the triangle. यो ट्रायंगल को अपर पोर्सनलाई ल्याऊ. फेरि यो अपर पोर्सनलाई पनि सेन्ट्रल जुन हाइट को लाइन थियो त्यहाँबाट दुईटा पार्टमा फेरि डिवाइड गरिदेऊ यसलाई. It is also divided into two parts. ट्रायंगल को अपर पोर्सन जुन थियो आधा हाइट भएको त्यसलाई पनि दुईटा पार्टमा डिवाइड गरिसक्यौं हामीले. This one. Up to now you have any confusion in it? के काम गर्यौं? ट्रायंगल लियौं, ट्रायंगललाई आधाबाट फोल्ड गर्यौं, आधाबाट फोल्ड गरिसकेपछि अपर पोर्सनलाई काट्यौं. यसको हाइट h/2 भयो अनि यसको बेस कति छ? बेस इज b. बेस b छ, हाइट h/2 छ. अब जुन यो अहिले भर्खरै काटेको पोर्सन छ यो भर्खरै काटेको पोर्सनलाई यतापट्टि म्याच गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो. जुन यहाँबाट लिएको पोर्सन छ यो यहाँनिरबाट भर्खरै लियौ नि यो पोर्सन फ्रम हियर. पुट Yes, दिस sir. पोर्सन हियर. यसलाई यसरी तल ल्याएर यहाँ म्याचिङ हुने गरी राख्दियौ. यहाँनिर यता म्याच हुँदैन भने अर्को साइडमा लगेर राख्नु पर्यो. Yes, sir. यहाँनिर म्याच भइरहेछ ठिक्क यहाँ राख्दाखेरि. Yes, sir. भैया. Yes, sir. अब यो पोर्सनलाई पनि त्यसै गरी यता साइडमा राख्नु पर्यो अर्को पोर्सन. आर यु अब्जर्भिङ दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. यसरी राखिसकेपछि के बन्यो यो? व्हाट इज दिस? Rectangle. Rectangle. This is rectangle. What is the formula for area of rectangle? L into V. L into B. Okay. यसको लेन्थ कति छ? What is its length? Base. तलको base. B. यसको लेन्थ कति छ त? B. B. Okay. And what is its breadth? H. 2H. 2h No, or h/2? H/2, sir. Yes, ये by हो 2. त breadth. यहाँदेखि यहाँसम्मको Yes, sir. h/2. सुरुमा यो ट्रायंगल हुँदाखेरि h थियो. यसलाई हाफबाट कट गरेपछि h/2 भयो. So Yes, sir. its breadth is h/2. Okay. Length of this rectangle is b. Breadth of this rectangle is h/2. अब length र breadth दुईटै छ हामीसँग. Then area of this rectangle is equal to length into breadth. Length into breadth means b into h/2. भयो? b into Yes, sir. Yes, sir. h/2. Yes, sir. So if this 2 is taken at front, यसलाई हामी 1/2 लेख्न सक्छौं into 1/2 B. to height. 1/2 base into height. यो ट्रायंगल को एरिया त्यसैले भएको हो 1/2 base into height. Its length into breadth is equal to 1/2 base into height. कसरी निकाल्यौं 1/2 base into height? लेन्थ यसको b छ
अनि यसको ब्रेथ h/2 छ, h/2 को 1/2 लाई हामीले अगाडि लेख्यौं, b into h यसरी लेख्यौं. So area of the triangle which we have taken at first मा जुन ट्रायंगल ल्याएको थियौं हामीले यसरी एउटा ट्रायंगल बनाएको थियो हाम्रो ट्रायंगल थियो. यो ट्रायंगललाई कट गरेर रेक्टेंगल बनायो. यो रेक्टेंगल को एरिया कति आयो त 1/2 b into h. Isn't it? Yes, Yes, sir. कन्फ्युजन छ यसमा? No, sir. ओके, कन्फ्युजन हुने कुरै छैन. यसलाई काटेको पोर्सनलाई खाली यहाँ फिट गरे मात्रै हो. यसरी दुईटा काटेको पोर्सन जुन थियो दुईटैलाई यसरी फिट गरिदियौ. यो फिट गरिसकेपछि अनि यो बन्यो रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बन्यो. यो रेक्टेंगल को एरिया लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दाखेरि 1/2 b into h आयो. So area of triangle is obtained in this way. Okay, this much for today. Okay, sir. We will continue the remaining things of chapter area next week. Thank you very much. Thank you, sir. Have a great day and complete your homeworks. That means Okay, sir. Okay. chapter 3. Remaining questions of chapter 3 you have to complete. Okay, sir. Okay. Thank you.